So ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରିଫ ଦେଖିଦବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ରାଇଟ୍ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଟପିକ ରିଲେଟେଡ ହି ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଆରବିଆଇ ର ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଦେଖିବା ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ ବେସିକ ଯୋଉ ଟର୍ମସ ରିଲେଟେଡ ଇନଫ୍ଲେସନ ଦେଖିବା। ସୋ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ଆମେ କ୍ରିସ୍ପ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କରିବା ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଗो ହେଡ୍। Good evening, sir. ହଁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଓକେ ସୋ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ମନିଟରୀ ପଲିସି ଦେଖିଥିଲେ ଆରବିଆଇ ର ମନିଟରୀ ପଲିସି। ସୋ ତାର ହାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ ଆରବିଆଇ କେମିତି ମାର୍କେଟରେ ତମର ଯୋଉ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ରାଇଟ୍। ୱି ସ ଦିଟା ପ୍ରକାରର ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ। ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ରେ କଣ ଅଛି ତମର ମନି ସପ୍ଲାଇ ମାର୍କେଟରେ ବଢେଇବାର ଅଛି ରାଇଟ୍। ବଢେଇବ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଶସ୍ତା କରିବ ରାଇଟ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମ କଲେ ବେଶୀ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ ରାଇଟ୍। ତ ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଦରକାର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ। ଗ୍ରୋଥ ଇନ ଦ ଇକୋନୋମି ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଚାକିରି ବଢିବ that is required. କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଅପୋଜିଟ ରାଇଟ୍। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ତାକୁ କମେଇବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଦବ ରାଇଟ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ଏତେ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କମିଯିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା କମିଯିବ ବେଶୀ ତ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ରହିବନି ରାଇଟ୍। ତ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ ନହେଲେ ପୁଣି ତମର ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ବେଶୀ ଯଦି ତମର ଜବଲେସନେସ୍ ହେଇଗଲା and all then it will lead to again recession and depression. So we saw that RBI like role in this monetary supply control karibare. Then we saw different your measures of money supply in the market, right? ଆମେ M1 ଆମର M1 M2 M3 M4 ଦେଖିଥିଲେ right. So M1 ଟା basically କଣ it is basically ତମର ଯୋଉ cash in hand right plus ତମର ଯୋଉ demand deposit ଅଛି କାସା current and savings account ରେ ପଇସା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର and ଯାହା ବି RBI ପାଇଁ other deposit ଅଛି right. So this is the most liquid କାଇଁ ତମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଅଛି ପଇସା ଆରାମସେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆରାମସେ ଡ୍ର କରିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ଅଛି ପ୍ଲସ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଡିପୋଜିଟ RBI ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଲିକ୍विଡ। ତାପରେ M2 ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ M2 ଇଜ ୟୋର M1 ପ୍ଲସ ତମର ସେଭିଂସ ଡିପୋଜିଟ ୱିଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରାଇଟ୍। ବିକଜ M1 ରେ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କନସିଡର କରୁଛୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆମେ କନସିଡର କରୁନୁ। M2 ରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବି ଆସିଗଲା ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ଓନ୍ଲି the CASA part, the demand is deposit part, right? But post office रे current account नहीं, so only savings account हमें consider good, right? So basically, it's M2 is M1 plus the demand deposit in your post office. Then M3 ଟା ତମର M1 plus ଏଇଠି ତମର time deposit ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ bank ଯାହା FD RD ଅଛି ସେଗୁଡା ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଥିରେ, right? So ଏଇଟା mostly money supply in the market is measured by M3. right and M4 again ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ଟାଇମ ଡିପୋଜିଟ ଟା ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟାଇମ ଡିପୋଜିଟ ଟା ବି ଆମେ କନସିଡର କରୁଛୁ ଦିସ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ମେଜର୍ସ ଅଫ ମନି ସପ୍ଲାଇ। गिव मी ए मोमेंट मतलब कि ଗୋଟେ କଲିଂ ବେଲ ମାରିଲା गिव मी ए मोमेंट ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।
Yeah, sorry. So then আমি various tools ଦେଖିଥିଲି ଆର୍ବିଆଇ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛି ମାର୍କେଟରେ ମନି ସପ୍ଲାଇ କୁ ବଢେଇବା କି କମେଇବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ତ କିଛି କିଛି ଆମ ସେଥିରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କୁ ଭେରି କରିକିରି ସେ ମାର୍କେଟରେ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଟା କମଉଛି କି ବଢଉଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ୟୋର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନି, ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ୟୁଜିଂ ସମ୍ ୱେ ସେ still money supply control করছে, but not directly by controlling the interest rates. So qualitative রে first ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ liquidity adjustment facility. So କଣ LF ଟା କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ? Anybody can tell me LF ଟା କଣ? What was liquidity adjustment facility? କଣ ଆସିବ LF ରେ? Last class କହିଥିଲି। Anybody? So repo rate and reverse repo rate. Okay. So it's repo rate and reverse repo rate. So what is this? LF টা କଣ actually? Short term lending, right? So there is a short term requirement of money for the banks, जो commercial banks ଅଛନ୍ତି, scheduled commercial banks, right? ତାକୁ ଯଦି କିଛି short term requirement ଅଛି credit ର, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ RBI ଠୁ like loan ନେଇ ପାରିବେ, right? So there is one ହେଲା ତମର repo rate. ତ repo rate ଟା କଣ? RBI ତମର banks କୁ ଦବ loan, right? RBI banks କୁ ଦବ loan ତମର, it is at repo rate. Okay, so scheduled commercial banks thibo and kimit dabo loan টা. So in ତମକୁ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ତମେ G6 ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ତମେ ସେଟା ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏଇଟା ତମର ରେପୋ ରେଟ୍। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ଟା କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଅପୋଜିଟ, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆରବିଆଇ କୁ ଦେବେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆ ବଦଳରେ ଆରବିଆଇ ୟାକୁ G6 ଦବ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଦବ, and ତା ବଦଳରେ ଆଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ପଇସା ନବ, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆରବିଆଇ ଲେଣ୍ଡିଂ ନବ, ରାଇଟ୍? ଦିସ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାଇ ଯେତେବେଳେ आरबीआई माने आरबीआई दरकार की लिक्विडिटी मार्केट को सक करिया पे मतलब रिवर्स रेपो रेट यूज करिवो, राइट? सी ए गवर्नमेंट सिक्युरिटीज देई किरी जो मार्केट रो पैसा गुडा सक कर दो रिवर्स रेपो रेट रे। रेपो रेट रे कोन एटे मार्केट रे से पैसा लाइक पुश ये करछ, राइट? गवर्नमेंट सिक्युरिटी आंकु आठो देई किरी आंकु पैसा दबु दोछि, तो मार्केट रे मनी पुश करछ, राइट? तो इंजेक्ट करछ, एटे से मार्केट रे मनी सक करछ रिवर्स रेपो रेट रे। So by varying these repo rate and reverse repo rate, again they can control the liquidity in the market. Can you tell me like repo rate रे कौन करिवा? repo rate रे किन कंट्रोल करिया लिक्विडिटी? थोड़ा हमकु मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि, repo rate कौन करिवा इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया पे? सर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा हबो। करेक्ट। सो इन्फ्लेशन अछि माने कोन? मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक अछि, करेक्ट? मनी सप्लाई मार्केट रे अधिक अछि, तो हमको मनी सप्लाई को कमेबार अछि। किमिति कमेबा? यदि हम जो बैंक को लेंडिंग करछु, पैसा दोछु, इंजेक्ट करछु, से रेपो रेट यदि बढ़े दबा, वर्तमान बैंक माने एते टंगा आरबीआई टू नेपेनी, आपे आपे बैंक माने भी जो कस्टमर मानको लेंडिंग करछन, लेंडिंग टाइम कमी जिवो, फाइनली मार्केट रे मनी सप्लाई कमी जिवो, इन्फ्लेशन कंट्रोल आसी, करेक्ट? सिमिति जेतेबेले तमरो डिफ्लेशन हे जाईची, तमरो डिप्रेशन हे जाईची, रिसेशन आसी, डिफ्लेशन हे जाईची, डिफ्लेशन कंट्रोल करे कोन रेपो रेट को, हाउ इट विल कंट्रोल? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करा हबो, डिक्रीज कर दवा, करेक्ट? रेपो रेट को जब खसे दवा तो आपे आपे the banks will take more money from RBI and they will lend more. But that is a conceptual idea, right? Practically this doesn't happen, but this is the concept कि RBI जितने तार क्रेडिट टा सस्ता करिवो, राइट, सेते बेसी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़िवो आ तम डिफ्लेशन कंट्रोल आसीबो। डिफ्लेशन माने कोन? मार्केट रे पैसा नै, राइट? रिसेशन आसे कि मार्केट रे एते पैसा नै, लोको बे पैसा नै, इन्वेस्टमेंट नै, तो ये तळे बैंक्स ताकर लेंडिंग दे मेक देयर क्रेडिट चीप, आरबीआई दा क्रेडिट चीप कर देला, रेपो रेट बहुत कमे देला, तो बैंक पाखर पैसा आसला, बैंक माने फाइनली कस्टमर सनकु इजी क्रेडिट माने कम इंटरेस्ट देले, तो आपे आपे लोक माने हाउस लोन नेबे, गाड़ी लोन नेबे, राइट? तमरो लोन नेबे नुवा बिजनेस खोलिया पई, राइट? तो गाड़ी लोन नेला, हाउस नेले, तो बिल्डर माने प्रॉफिट कल बनेले,
राइट तो आपे आपे मार्केट रे तमर पुनी तमर ग्रोथ पळे आसीबो राइट डिफ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल एंड इट विल ग्रोथ विल बी रिटर्निंग राइट दिस इज हाउ रेपो रेट इज यूजफुल रिवर्स रेपो रेट कोन करिवा रिवर्स रेपो रेट रे तमको इन्फ्लेशन केन कंट्रोल करिया सर आरबीआई जो इंटरेस्ट टा दउची बैंक मानको सेटा कमै दबो कमे देले बैंक माने काहे देबे माने बेसिकली अरे आरबीआई तो सर इन्फ्लेशन बढ़ेई अछि माने दबो मार्केट रे पैसा अधिक अछि एग्जैक्टली राइट बर्तमान ताको इन्फ्लेशन अछि ना मार्केट रे पैसा अधिक अछि मार्केट रे पैसा सक करे अछि माने आरबीआई बर्तमान बैंक टू नबो भाबो जदि बैंक टू आरबीआई पैसा नबो मु जदि इंटरेस्ट रेट टा कमे देली मते काई बैंक दबो मु जदि इंटरेस्ट रेट कमे देली मते दबन ना ऑब्वियसली मते इंटरेस्ट रेट के बढ़िया पड़ियो इंटरेस्ट रेट बढ़ेली ही मते बैंक वाला मते दैट पैसा तांगर लेंडिंग देबे मते राइट तो रिवर्स रेट रे जदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया अछि ताले हमको से रिवर्स रेपो रेट को हमको बढ़िया को पड़िबो राइट से डिफ्लेशन कंट्रोल करिया अछि यदि माने हमको आउ सक करिवार नाही हमको पैसा कमेइବାକୁ ପଡିବ। राइट देन रिवर्स रेट कमे दबा माने हम आरबीआई को लैंडिंग दबा दरकार नहीं राइट आरबीआई डजंट वांट टू सक लिक्विडिटी तार दरकार नहीं तो इस डिफ्लेशन पैसा नहीं तो आरबीआई तार रिवर्स रेपो रेट कमे दबो तो नोबडी विल लेंड टू आरबीआई right so this is the liquidity adjustment facility consists of two tomorrow tools repo rate and reverse repo rate right and this repo rate is known as your policy rate right mostly RBI uses repo rate to control your like money supply tomorrow this monetary policy or transmission kore it is using repo rate clear there is doubt achi repo rate reverse repo rate is doubt achi repo rate reverse repo rate is doubt achi clear right so amo sabale money supply terms of भाबियर अछि right whenever you are thinking think money supply terms रे कि inflation माने मार्केट रे पैसा अधिक अछि डिफ्लेशन माने मार्केट रे पैसा कम अछि तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करे बेले कोन करे अछि हमको सबले मार्केट रे अधिक मनी सप्लाई कमेबार अछि तो वी हैव टू reduce the money supply in the market to control inflation deflation control करे को हम money supply बढ़िया अछि right तो से अनुसार if you think in that logic ना तो মানে ঘুষিলা আলে বেলে you will be stuck confusion হবো but always think in that direction कि inflation মানে মার্কেটের পয়সা অধিক আছে তা কন্ট্রোল করিয়া গলে আমু মার্কেটের পয়সা কমেবার আছে কিমিতি কমেবা রেপো রেট ইউজ করি কিমি কমেবা তো লিকুইডিটি অ্যাডজস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি ইউজ করি রেপো রেট ইউজ করি কিমি কমেবা আমি जो आरबीआई जो लोन दोची बैंक को यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया আছে তাহলে রেপো রেট বঢ়াই দেবা ବଢେଇ ଦବ ସାର୍। बढ़े देले आपे आपे आउ आरबीआई टू बैंक बेसी लेबेनी कि अधिक पैसा रे अधिक इंटरेस्ट की लोन न पसंद करिवो राइट एबे हमें तो फोन किनुचो हमें वेट करछु बिग बिलियन डे आसले किनिबो हो ना नहीं हम को जा 2 मास रहि जबे 2 मास पर बिग बिलियन डे आसीबो हम सतर किन दवा सेम जिंस ना बैंक काई अधिक देला आरबीआई बढ़े देला हटात पैसा बैंक कम पे आरबीआई टू कॉस्ट कॉस्ट एते कॉस्ट क्रेडिट किनिबो किनिबोनी तो आपे आपे तो बैंक तार क्रेडिट माने एते किनिबोनी पैसा एते क्रेडिट नबनी आपे आपे लेंडिंग टा कमी जीवो मार्केट रे मनी सप्लाई कंट्रोल ले गला राइट सिमिति जदि डिफ्लेशन कंट्रोल करिया अछि पंप करिया अछि पैसा मार्केट रे सेतले आरबीआई कोन करिवो क्रेडिट को सस्ता कर दबो रेपो रेट कमे दबो माने सस्ता रे पैसा बांटिबो कम इंटरेस्ट रे तो आपे आपे बैंक माने बेसी लेंडिंग नेले बेसी लेंडिंग दमरो इवन फाइनल कस्टमर माने राइट ऑलवेज थिंक इन दैट सेही वे रे भाबो इन्फ्लेशन माने पैसा अधिक अछि कंट्रोल करिया गले कमे पड़े डिफ्लेशन माने मार्केट रे पैसा कम अछि ताकू हमकु लाइक कंट्रोल करिया गले पढ़िया पड़िबो राइट देन यू थिंक कि से टूल टा केन काम करिवो राइट घुसी होनी रट्टा मारले प्रॉब्लम होबो सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज क्लियर शॉर्ट टर्म लेंडिंग राइट इट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट रे आरबीआई पैसा दिए तमरो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को रिवर्स रेपो रेट रे उल्टा हुए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे लेंड टू आरबीआई राइट सो दिस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म वाला ପାଇଁ then there is marginal standing facility अच्छा कौन marginal standing facility पुनी कौन marginal standing facility कौन why it is required last class से କହିଥିଲି anybody liquidity adjustment facility बुझियला short term lending ପାଇଁ right we use repo rate and reverse repo rate to control the money supply in the market understood right short term lending फिर marginal standing facility कौन है वाला
बैंक को तो पैसा दरकार थिला से नेले एलएफ रे लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे पैसा नेले आरबीआई ठू पुनी एटा एमएसएफ कोन हे गला एमएसएफ टा कोन एनीबॉडी एमएसएफ टा कोन मार्जिनल सेलिंग फैसिलिटी कोन सर नो सर वन आरबीआई बैंक मानको ओवरनाइट लोन प्रोवाइड करि परिबो तो सुधा एलएफ रे भी करथुला ना शॉर्ट टर्म लोन सर एथिरे किंतु इंटरेस्ट रेट टा एमएसएफ रे रेपो रेट टू कम रहइबो सर अधिक रहइबो सर हमरे अधिक रहइबो सर तो काई कम दरकार तो कम रे दउथुला एलएफ रे पुनी एमएसएफ रे अधिक कर देला माने चालची कोन आरबीआई कंफ्यूज अछि एलएफ रे कम रे दउची पुनी एमएसएफ रे अधिक रे दउची माने कोन चालची तार आ त लोक एमएसएफ नेबे काई एलएफ रे नेबे যদি এমএসএফ রে অধিক করে দউছি সেম ক্রেডিট লোক তাଙ୍କର এলএফ রে নেবে এমএসএফ রে কাই নেবে এক্স্যাক্টলি রাইট লিমিট থাকে এলএফ রে ଗୋଟେ লিমিট থাকে অনলিমিটেড নুহ তো এলএফ রে ଗୋଟେ লিমিট থাকে তো সব লিমিট টা এক্সহস্ট হয়ে গলা রাইট সো কোন কোন সার্কমস্টান্সেস কইলা ফার্স্ট থিং তোমার এলএফ রে जो লিমিট ଅଛି that limit is exceeded मत एलएफ जति पैसा मिलुला मत ताठ अधिक पैसा दरकार कौन करी पुणी तो आरबीआई को मागे पड़ो तो आरबीआई ताको कहबो नै भाई एलएफ रे तोर पैसा लिमिट एक्सीड करियला बर्तन तो मते हायर रेट रे देबी एमएसएफ गोटे हला ए केसटा एतले एलएफ रे लिमिट एक्सीड करियला आउडे कोन पुरला हां आउडे हम जो देखुतलु ए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एटा किमिति कारबार होची हम जे आरबीआई टू लोन नोचू हम ताको इन रिटर्न जीएस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बंधा पकाउछु हम पाखे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अछि ताको बंधा पकाउछु तापरे हम नोचु ताको आरबीआई को देलु कोलेटरल ता बदले पैसा आरबीआई टू आनलु एलएफ रे राइट वर्तमान कोन दिस जो आरबीआई पाखे यू नो दैट सम एसएलआर जानछु हम किछि किछि जी सिक्योरिटी जी सेक्स एज एसएलआर हमर थाए एसएलआर कोटा रे राइट ताको छाडी किसी एक्सेस जी सेक्स भी थिबो करेक्ट नाउ दिस जनरली जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे जनरली एक्चुअली जो यूज हुए ए एक्सेस जी सेक्टा यूज हुए एटा केबे भी टच करी होबनी एसएलआर वाला जी सेक्टा केबे भी टच करी होबो नाही नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे व्हाट हाउ दे लाइक गेट द मनी सो दे आकु से माने बंधा पकांती कोलेटरल भाबरे एक्सेस जी सेक्स राइट नाउ सपोज ए एक्सेस टा सरी गला एबे कोन करिया मतलब पुणी भी दरकार लोन सेतबे मते एसएलआर कोटा को किछ उठेय पड़िबो इन दैट केस एमएसएफ माने तमे तबले जो एक्सेस जी सेक्टा एग्जॉस्ट हे गला एक्सेस जी सेक्ट तो तमरा एग्जॉस्ट हे जीवो राइट आ मो पगर एक्सेस जी सेक्ट नहीं तो आई हैव टू यूज द एसएलआर कोटा ओनली करेक्ट तो सही केस रे अगेन तमरा एमएसएफ हायर रेट रे हमको आनिया पड़िबो okay in some cases they do not have the banks actually do not have more than SLR quota कि छोटे केस रे बैंक पाकर नहीं जमारू ताप एक्सेस नहीं से एलएफ रे के उठे नहीं तो ताको डायरेक्ट एमएसएफ रे उठे पड़िबो ये सर्कमस्टेंस क्लियर अछि बुझियला एमएसएफ रे केतले बैंक माने उठेबो से टिके आउथरे बोल दे अरे देखो मो पाखरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक पाखरे आमे बैंक आमे एसबीआई मो पाखरे किछि एसएलआर कोटा रे जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि एसएलआर कोटा में जानछो एसएलआर स्टैट्यूटरी लेंडिंग तम रेशियो राइट Yes, sir. स्टैट्यूटरी लेंडिंग रिजर्व तो से स्टैट्यूटरी लेंडिंग तम जो ये रिजर्व अछि तो सेथरे हमरो किछि जी सेक्स थाए राइट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थाए सेथरे apart from cash gold and all there are some government securities right हमें लास्ट टाइम डिस्कस भी करथिले सो ताकू छाडी दिस इज द मैंडेटरी राइट एटा तो मेंटेन करिवार ही करियर अछि जो एसएलआर कोटा रे तम जी6 अछि राइट ताकू छाडी कि तुमको एक्स्ट्रा एक्सेस जी6 भी मेंटेन करियर अछि माने थाई पारे बैंक पाके राइट काहे कि एक्सेस जी6 आसीबो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन देखिबा
right? Open market operation କରିକି ତାକୁ excess G6 ଆସିବ ସେଟା ଆମେ ପରେ check ଦେଖିବା କେମିତି bank କାହିଁକି କିଣେ G6 extra ଗୁଡାକ, right? But you agree that mobile bank, so I will have some G6 in my SLR quota, then there will be some excess G6 as well. କାହିଁକି excess ଟା open market operation ରେ କିଣନ୍ତି, we will see that. এটা mandatory ନୁହଁ, but this is mandatory. এই ଯୋଉ SLR quota ଟା mandatory, କୋଉଟା ହେଲା SLR quota, this is star mark mandatory, but এটা mandatory ନୁହଁ, এটা open market operation ରେ ସେମାନେ କିଣନ୍ତି। এই ପାର୍ଟଟା ବୁଝିଗଲା? yes Right? sir ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ LAF ରେ ଯୋଉ repo rate ରେ ତମ ଯୋଉ ଆମେ lending କରୁଛୁ, LAF ରେ you can use only the excess SLR. SLR कोटा को तुम टच कर परिबनी, सॉरी only the excess G6. तमे SLR कोटा को जम्मार टच कर परिबनी because this is a mandate, तुमको RBI रे मेंटेन करिवार अछि, ए पैसा तुमको मेंटेन करिवार अछि, right? Or else bank run नहीं जीवो, माने CRR SLR कोटा is mandatory, that much reserve you have to keep in RBI, तो ताकू तो तमे टच ही कर परिबनी। तो LAF रे what we can touch, को पैसा रे तमे बंधा पकई तमे आनी परिबो, only this excess जो G6 अछि आकू ही बंधा पकई के गोटे बैंक पैसा आनी परिबो। क्लियर? LAF टा बुझेला तो only excess G6 हम टच कर परिया। क्लियर? yes sir MSF रे कोन? yes sir MSF रे we can under some circumstances we will not have this excess. A excess G6 ता और किस circumstances रहिबन नाही, right? Then what is the alternative left? In that case only alternative is we have to like get money, we have to हमको ए SLR कोटा वाला G6 तो बंधा पकी पैसा आनिया पड़िबो, we will not have access to the, because access हम नहीं हो G6, so we have only the SLR वाला कोटा वाला G6, so that is the only resort, ताकू ही हमें RBI को देगिरी collateral हमें पैसा आनिबा, right? Penal rate ठीक extra rate, right? So this is your MSF. को केस रे तमरो MSF हमें माने बैंक जाउचंती जेतला excess G6 LAF करिके सरी गला, माने LAF करिके तार excess G6 सरी गला, माने this is the case, excess G6 are exhausted, जेतिकी थिला सेतिकी से LAF रे ऋण नहीं गला। आ गोटे केस कोन, जमार त पे एक्सेस नाही, ता पाखे स्टार्टिंग रु एक्सेस नथिला, गरीब बैंक टा एक्सेस नथिला, खाली मैंडेटरी एसएलआर कोटा वाला रखितिला, ता पे एक्सेस G6 जमा नथिला, गोटेला सही केस। गोटे हला त एक्सेस टा सरी गला, तमरो लाइक एग्जॉस्ट हे गला एसे एक्सेस थिला LAF रे। आ गोटे एक्सेस अछि स्टिल ता पाखे, बट तार LAF कोटा सरी गला, आ LAF रे से एक्स्ट्रा नहीं परिबो, राइट? दैट केस रे भी से एक्सेस G6 टा यूज करिवो, बट it will be penal rate रे। बुझिला कोन बुझी ना, बुझिगला स्टिल yes sir समझते क्लियर? yes इनका sir बेसी कॉम्प्लिकेटेड परिवानी, तो द ओनली कांसेप्ट इज तमरो अंडर सम LF टा हम जनरली एक्सेस SLR टा टच करू, MSF टा पेनल रेट रे हमें लोन नो, पेनल रेट रे काहे जण अधिक रेट नबो जेतो तार एक्सेस G6 टा तार सरी थिबो, राइट? और एल्स तार LF कोटा रे जो लेंडिंग नवर थला सेटा तार एग्जॉस्ट हे थिबो, राइट? और तार जमर एक्सेस ता पाके नाही किछि ये करबो, in those exceptional cases they go for higher rate, right? थोड़ा MSF हे गला, and generally MSF rate is more than your repo rate, right? What is bank rate then? Bank rate कौन हला? So all your MSF and LAF, they are for short term, right? Bank rate is for long term lending, right? So bank rate तमे long term तमे lending नहीं परिबो, and mostly in this long term there is no collateral, G6 नियंत्रिनी, no collateral, right? But generally this is not used as a tool to control, right? Banks mane long term out no nan currently, they prefer LAF mostly or MSF, right? They prefer repo rate reverse report wala karanti, no hale sometimes MSF ta maybe under some exceptional scenarios tangba tale auri extra tang paisa dakar MSF karanti, but that do not our long term no nandi, right? So after this LAF was introduced, right, in 2000 ଆମର LAF introduce ହେଲା ପରେ and MSF introduce करला ପରେ
ଆଉ ଆମର bank rate ର ଏତେ importance ନାହିଁ. The only importance is it is now used as a penal rate. Penal rate କଣ? ତମ ଯୋଉ SLR ଓ ଯୋଉ CRR କୋଟା ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କଲା every fortnight ତାକୁ ଚେକିଂ ହୁଏ 14 ଦିନ ଥରେ. ଯଦି 14 ଦିନ ଥରେ ଦେଖିଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କରିନି ତାର CRR and SLR ମେଣ୍ଟେନ ହେଇନି, then RBI ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଦବ ଥରେ, maybe RBI will put penalty. ତାପରେ ତମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ କରନ you have to pay some କିଛି in the rate ରେ ତମ ଉପରେ penalty ପଡିବ. What is that penalty rate? Bank rate. So bank rate is used as a penal rate, right? If your SLR and CRR quota is not maintained. ବୁଝିଲା? And it is aligned with the MSF. MSF rate ଯେତିକି bank rate rate ସେତିକି similar same rate. Okay. bank rate ବୁଝିଗଲା? Then MCLR ଆମେ last ଦେଖିଥିଲେ. So MCLR is ତମର marginal cost of funds based lending rate, MCLR. So ସେତିକି ମନେ ରଖ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ BPLR ଥିଲା, right? ତମର benchmark prime lending rate, and there was a base rate concept as well, right? So basically what is the base rate and all the concept ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଖାଲି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ତାର କିଛି ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି. ତ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ? ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଲାରିଜ ଦବ, ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ କୁ ସାଲାରିଜ ଦବ, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଷ୍ଟ ଅଛି, rent ଅଛି, right? Some basic costs are there, right? So ଏତିକି cost ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ like ମାନେ ତାକୁ lending କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି ତାକୁ ତ cost, ତାକୁ ଏତିକି income ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, right? So based on all these things, ସେ ଗୋଟେ base rate ଗୋଟେ RBI ଗୋଟେ calculate करे based on ଗୋଟେ range ଦେଇ ଦିଏ कि this is the base rate. On top of that, the bank different product रे, तमरो home loan रे there will be some bank rate plus something extra. Home loan रे किछि ଗୋଟେ add करिवे, right? There will be some margin, right? किछि ଗୋଟେ extra ଗୋଟେ margin रहइबो. Education loan ଗୋଟେ margin रहइबो, तमरो personal loan ଗୋଟେ margin रहइबो, right? So depending on the time of the type of the loan product, there will be some margins, right? But there will be a fixed base rate, right? That depends on the କେତେ ତମର ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସାଲାରିଜ କେତେ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କେତେ, ତା ବେସରେ ବେସ୍ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହୁଏ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଟା ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ବେସ୍ ରେଟ୍ କନସେପ୍ଟ. ତା ଉପରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାର୍ଜିନ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କସ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ୟୁ ସି ଦ ଫାଇନାଲ ଲୋନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରିଂ, ରାଇଟ୍? ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ देयर ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ମାର୍ଜିନ କଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ objectives, so they will be varying that margin ଟା. So this was the base rate concept, right? But problem କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ concept ଥିଲା like base rate plus margin, now this RBI ଯେତେବେଳେ ତା repo rate change କରୁଥିଲା, right, immediately ଏମାନେ reflect କରୁନଥିଲେ, right? Because they used to take time. ସବୁବେଳେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ immediately ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ RBI ରୁ ନା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ ନା ବେଳେ ବେଳେ it used to take time. ସେ ଜାଣିଛି RBI ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା କମେଇ ଦେଲା, ଆଙ୍କୁ ବି କମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବଟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋ ଟା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି. ଆରେ ମୁଁ କଷ୍ଟମରକୁ 10% ଦେଇଛି, RBI ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ 6 ରୁ 5 କରିଦେଲା, ସେ 1% ମୁଁ କଷ୍ଟମରକୁ ପାସ୍ କଲିନି, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ସେ 1% ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ଲାଭ ଉଠେଇଲା. This was the thing ongoing. कि RBI କମଉଥିଲା, but finally market ରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉନଥିଲା, because these banks they used to like take that profit. जो भी RBI रेपो रेट रे जहां भी कमेला ताको ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ, right? So ଏଇ जो RBI the problem ଦେଖିଲା, they started with MCLR. So under MCLR କଣ ତମର RBI चेंज कला माने every like overnight तमर भी चेंज रिफ्लेक्ट करिवो. RBI जदी चेंज कला आज तमर भी रिफ्लेक्ट संगे संगे रिफ्लेक्ट करिवो, तमर भी परसेंटेज ता बढ़ू कमु जहा भी तमर रेट बढ़ी पारे कमी पारे, right? But RBI रेपो रेट चेंज कला माने तमरी फाइनल चेंज होबो. So this MCLR is now तमरो this monetary policy transmission, जो rate transmission RBI रू बैंक को आछी, that is now overnight होबो, right? That is the concept of MCLR. Okay, then reserve requirement हम देखते ले. So there is your statutory lending ratio, sorry, reserve को statutory lending ratio, SLR. So SLR रे कौन, there is some percentage of your NDTL,
नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज हमें को एनडीटीएल माने कोन बैंक पाखरे जेति की डिमांड लायबिलिटी डिमांड माने कोन व्हाट इज डिमांड लायबिलिटी टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज कोन एटा एनडीटीएल कोन एनीबॉडी Sir, time liability was a fixed deposit rate. exactly right so your demand liabilities ta kono kasa current account savings account that is the demand liabilities right and what is the time liabilities it is FDRD also right so would every day মানে in any day what is the net total କିଛି ପଇସା ଆସୁଛି କିଛି ପଇସା ଯାଉଛି right କିଛି ପଇସା ଲୋକ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା withdraw କରୁଛନ୍ତି so every day your NDTL will changing so what is the NDTL like ତମର net demand মানে finally in a day whatever money is coming whatever money is going তার net final কেতে রইলা that is the NDTL right total net your demand and time ଯାହା ବି liabilities ଅଛି ଯାହା ବି deposits ଅଛି that is the NDTL so the NDTL ର some percentage right currently it is 18% so 18% ତମର SLR ମାନେ ତମର NDTL ର 18% ତମକୁ RBI ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପଇସାଟା that money you cannot lend right that money will stay with RBI and for that RBI will pay you some interest right it is important ହେଲା SLR ରେ ତମ interest RBI ଦିଏ right and how this money will be SLR will be kept is it all cash na it can be cash it can be gold it can be government securities as well right T-bill will some government security or any approved government security will be there so all your scheduled commercial banks and all they have to maintain this SLR right with RBI they have to maintain this 18% currently and our limit है 0 to 40 right so maximum 40% तक ठीक पारिबो actually prior to 1991 this was very high this was around 40% SLR right so bank पाखरे पैसा ही रहउनथला lending करिया पे right? but there is a this is your minimum floor wala this is your ceiling wala so 0 to 40 bhitere tamara this SLR will vary right and jeta कहली cash रही परिबो gold रही परिबो and there will be some government securities as well so रही परिबो this is the SLR CRR कोन so CRR is again it's a tamara cash reserve ratio so eta tamara RBI रे cash form में रखिया पड़ो this is completely cash you cannot keep these securities these checks and all this will be completely cash तम रखिया पड़ो RBI सहित and for this we do not get any interest no interest RBI when the bank को interest मिलिबो नाही this will be interest free RBI बैंक रखिया पड़िबो currently this is your I think 4.5% right 4.5% अछि अब एटा 0 to 100% vary कर पारे 0 to 100% हमर हे परिबो right currently 4.5% CRR the 4.5% of NDTL has to be kept in RBI in the form of cash and for this RBI will not pay any interest to the scheduled commercial bank okay and what is this concept of 100% mane kono bhai 100% mane हम किछि lending कर परिबोनी why is this 100% काई करियो हमें there is something called incremental CRR काई के हम 100% रखिबा why is it required why is it required why is it required anybody Sir, 100% रखले तो बैंक किसी लोन दे परिबोनी. हाँ बट काई करियो से तो पचरछि काई कि एबला करियो आरबीआई माने 100% कर देलो तो बैंक लोन दे परिबोनी देन व्हाई इट इज सो काई कि 100% रखा है जैसे मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक थिबो तो इनको नंबर तो बनी ओके आई विल टेल यू नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंक्रीमेंटल सीआरआर कांसेप्ट जब डिमोनेटाइजेशन हैला ओवरनाइट तुम बैंक रे डिपॉजिट बढ़ी गला it was unnatural right everybody was trying to like तंगर पैसा उडा बैंक को एक्सचेंज करथिले ओवरनाइट बैंक रे बहुत डिपॉजिट बढ़ी गला एग्रीड और नॉट वर्तमान सेही पैसाटा इज वोलेटाइल और नॉट लोक मन कोन जानिस नै पैसा रखचंदी निज इच्छा रखचंदी ना काली सकाळे तळे माने मे बी
पैसा exchange ହେଇଗଲା and all, and କାଲି ସକାଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ they will again like take out that money. It probably it's for a some short period, one year or something. ତାପରେ ସେ ପଇସା ହଠାତ୍ ସେମାନେ ମାଗିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ଧର lending କରିଦେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ SBI ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 5 କୋଟି, ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା 50 କୋଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଗଲା, ରାଇଟ୍? ମୋ 5 କୋଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିମୋନେସନ ସେଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 55 ହେଇଗଲା। ଲାଇକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ 5, ଡିମୋନେସନ ଟାଇମ୍ ଆଉ 50 ବି ଆସିଗଲା, 55 ମୋ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ମୋର ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ୍। ମୋର କଣ ରହିବ ଭାଇ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 55 କୋଟି ଯାକ ଲୋନ୍ ଲଗେଇଦେବି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଲୋନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମତେ ପଇସା ମିଳିବ, ମୋ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଇଟ୍ସ ଆସେଟ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଯଦି ଦଉଛି ଇଟ୍ସ ଆସେଟ୍ ଫର ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମନି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକ ଆସିକିରି ଡିମୋନେସନ ବାଲା ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ଦେବି ତାଙ୍କୁ? ବାବା ଟିକେ ଠୁଲୁ ଦେ, କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲରେଡି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି, ନା କଣ କରିବି? ସେ ଲୋକ ଆସିକି ବାଡେଇବେ, ନାଇଁ? ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ହଠାତ୍ ସପ୍ଲାଇ ବଢିଯାଏ, and this money is something transitory money, ଏ ପଇସାଟା ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, this money can be volatile, it can like go away, right? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ସିଆରଆର ଲଗେଇବି। ଏଇ 5 କୋଟି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 5 କୋଟି, ଆ ଉପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ 4.5% ରହିବ ସିଆରଆର। ଏଇ 50 କୋଟି ଉପରେ 100% ସିଆରଆର ରହିବ। ମାନେ କଣ, ଏଇ 50 କୋଟି ମୁଁ ଜମାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଲୋନ୍ ରେ, right? This is called incremental CRR percent. ଯଦି ମାର୍କେଟ ରେ ତମର ଲିକ୍વિଡିଟି ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଶନାରୀ ରିଜନ ଯୋଗୁ ଆସିଗଲା, ରାଇଟ୍? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାଲି କିଆ ମାନେ ଆସିକିରି whatever ଏଭର ରିଜନ ଆମ ମାର୍କେଟ ରେ ତମର ମାନେ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଡିପୋଜିଟ ବଢିଗଲା, whatever ଏଭର ରିଜନ, ଲାଇକ ଡିମୋନେସନ ହେଲା କି whatever ଏଭର ରିଜନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଡିପୋଜିଟ ବଢିଗଲା, and we know that money is for very short time, right? ହଠାତ୍ କୋଉ ଫରେନର ଆସିକି ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଲା, ଧର ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଲା, and we don't know ସେ ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ କେବେ ସେ ନେଇଯିବ, ट्रांजिशनरी पीरियड ପାଇଁ କରିଦେଲା। ତ ଏଇ ପଇସା ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା ନା, ଆରବିଆଇ ହାଜ ନାଉ ରୋଲ ଟୁ ପ୍ଲେ, କି ଆକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରନ୍ ନେଇଯିବ, ମାନେ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲିକ୍ୱିଡିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ମୋ 50 କୋଟି ଫେରାଅ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଇ କେସରେ ଆରବିଆଇ ଦେଖିଲା କି ନାଇଁ, ଏଇ 5 କୋଟି ଇଜ ଜେନ୍ୟୁଇନ ମନି, ଯୋଉଟା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏଇ 50 କୋଟି ଇଜ ଦ ମନି ହି ଗଟ୍ ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशनरी पीरियड, जहां भी एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस ଯୋଗୁ। तो ये 5 कोटी रे still your 4.5 CRR will be there, but ये 50 कोटी रे 100% CRR ରହିବ, ମାନେ you cannot like invest it at all, right? So this is your incremental CRR concept, and that's why your CRR is 0 to 100%, right? 100% हवा reason है ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ excess ପଇସା ଚାହୁଁଛୁ आरबीआई କି ଆକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରା ଯାଉ, ଆକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଚ୍ ନ କରୁ, ତ incremental CRR concept ଲଗେଇକିରି 100% କରିକି ତାକୁ बैंक को टच करे दबके, बुझेला बुझेला। Yes, sir. Okay, so currently like our CRR is 4.5%, SLR is 18%, repo rate देखो 6.5 अच्छी, MSF देखो repo rate तो अधिक अच्छी 0.25 अधिक अच्छी, right? 0.25 और 25 basis points of go, right? 0.25% और 25 basis points, right? सेम देखो हमारा बैंक रेट भी देखो सेम अच्छी MSF से, तो सेम 0.25 अधिक अच्छी, correct? Reverse repo rate भी again actually it should be less than your repo rate, and सही 0.25 less होगा था, but the reverse repo rate बहुत कम अच्छी। आ माने कौन? reverse rate तो कम माने अच्छी माने कौन? reverse rate देखो 0.25 कम नहीं, बहुत कम अच्छी, ता माने कौन? आ माने कौन? reverse rate तो कम काहे रखा है? अरे कौन है significance कौन? सर रिभर्स रेपो रे बैंक तार एक्सेस मनी को आरबीआई पाखे रखुची, तो जदी से ताको लोन मार्केट ताको लोन देले ताको माने ना मनी ना सप्लाई बैंक तार एक्सेस पैसा रखुनी, आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी सक करछ, एक्सेस लिक्विडिटी सक करिया को रिवर्स रेपो यूज करछ। तो एई केस रे आरबीआई बहुत कम रखिछ, काई रखिछ ता माने कोन? माने आरबीआई चाहुनी पैसा मार्केट रे सक करबा, आरबीआई Yes, डजंट sir. वांट टू सक मनी फ्रॉम द मार्केट, माने से चाहुछ मार्केट रे लाइक एबे पैसा थाउ, मार्केट रो पैसा तमरो
ଏବେ କାହିଁକି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କାହିଁ ଆରବିଆଇ କୁ ପଇସା ଦେବେ? କେହି ଦେବେନି। ଏତେ କମ ରେ କିଏ ଦବ? ରାଇଟ୍? ତମର ଲାଇକ ସିଏ ବେଟର କଷ୍ଟମର କୁ ଦେଇଦେବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆରବିଆଇ କୁ କାହିଁ ଦେବେ ଏତେ କମ ରେଟ ରେ? ଦେବେନି ଆରବିଆଇ କୁ ପଇସା। ସୋ ଆରବିଆଇ ଚାହୁଁନି କି ସେ ମାର୍କେଟ ରୁ ପଇସା ସକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ହାଜ କେପ୍ଟ ଲୋ। And ଏଇଟା ତମର ବେସ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, and then MCLR ରେଟ୍ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ରାଇଟ୍? So these are like all there. Actually कौन हुआ ना, जो old product है ना still base rate वाला system लागू रहा है। मुझे लोन पूर्वरु नहीं चाहिए ना, even नुआ लोन नेले MCLR is compulsory. Any new loan जब मैं नेबी home loan MCLR रहेगा। तो मैं लोन बहुत पूर्वरु नहीं चाहिए। जेतोले MCLR नथिला 2014-15 नहीं चाहिए MCLR नथिला था। तो सही केस रे मोर बेस रेट ही थी बो। तो ताकू ना उड़े ମାନେ there is a process, there is you have to fill a form and ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚାହୁଁଛି MCLR rate ରେ, right? So ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ they have base rate and MCLR as well, they declare both. This base rate will be for the old products वगैरह ପାଇଁ ଥିବ and MCLR will be for the new वाला MCLR based ଥିବ, okay? Then open market operation କଣ? open market operation କଣ? Sir, buying and selling of government security between RBI and banks. Correct? So government को दरकार पैसा, right? So government ता ପାଇଁ RBI कौन करिवो? Government RBI is government like हमारा government रो banker. We know that RBI is called government रो banker. तो RBI government को पैसा दरकार तो RBI G6 छपेइवो and से G6 टा दबो बैंक को तमरो like बिकिबो पैसा दारू नबो, right? G6 RBI सेल करिगिरी, right? तमरो बैंक टू पैसा नबो। G6 को परचेस करिवो यदि बैंक टू RBI पैसा मार्केट रे तमरो इंजेक्ट करिवो, राइट? जेतबे परचेस करूची RBI सेतबेले मार्केट रे पैसा इंजेक्ट करूची, जेतबेले सेल करूची सेतबेले मार्केट रे पैसा अब्सॉर्ब करूची। अच्छा मते एक कथा को हम तो आसीबा से माने सेल परचेस ऊपर काहे की प्रथम ओपन मार्केट ऑपरेशन जणे काहे की बिकिबो? व्हाई? आई हैव सम SLR कोटा मु अछि मु जेडा SLR रे अछि ताको मु G6 किनिछि, SLR कोटा रे मेंटेन करछि। एक्स्ट्रा मु काहे करबी? आई एम मु SBI मु तो मार्केट रे मते भलो मिलुछि, मु काहे की ओपन मार्केट ऑपरेशन ने काहे की माने इन्वेस्ट करबी? ताको लोन लेंडिंग कर देले यदि मु होम लोन बांटी देली कि ताको यदि मु एजुकेशन लोन देली आई विल गेट बेटर डील। प्राइवेट लोन देदी, पर्सनल लोन देदेबी, आई विल गेट बेटर मार्जिन। मु ताको गवर्नमेंट सिक्युरिटीज काहे की कम टका काहे पाइबे इंटरेस्ट? जस्ट टेल मी कौन रीजन है पर? Why should one go for any? I am a bank. Why should I go for open market operation? जब कि मु I can invest that money in a house loan or a education loan or a personal loan. Why I'll go to like माने this open market operation government security कम rate रे कहीं मु ताडू नेबी? मते इंटरेस्ट कम मिलियो। Sir, government security through more trust ଅଛି ତ government ର ସେଟା trust କେବେ ନା କେବେ ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ ପାଇବି, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ trust ଗୋଟେ ମାନେ ରହିବ। କଷ୍ଟ କଥା ତ ସେମିତି ତ ଡରିଲେ ଆଉ ବିଜନେସ କରିହବ କି? ସେମିତି ତ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯଦି ଡରିବେ ଯଦି, right? So yes, NPS will be there. There will be overdue loans, NPS. That problem will be there, right? But then that will not stop us कि मो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा लगे देबी, right? मेजर रीजन कौन? धर मो पास 100 कोटी अछि, मु किंतु सेथुरु 100 कोटी माने एलिजिबल, मु जोटा कि लोन दे परिबी, माने सब मोर ऑल टर्म्स माने हमर रिजर्व रे मेंटेन करिगिरी एंड तमर जो हमर जो सीआरएस को मेंटेन करी व्हाटएवर लाइक हमर कंडीशन से मेंटेन करी 100 कोटी मो पगर अछि मु लाइक आई कैन लेंड से 100 कोटी रु सपोज आई हैव लेंड 70 करोड़ आई हैव लेंड 100 रु 70 आ 30 मु करिनी 30 फांका पडिछि, बुझिला तो? अरे पुणी को मते कस्टमर तो मिलबार अछि, लोन कोन मन इच्छा डाकी समस्त बांटी बोलिबी कि? जे पुणी एलिजिबल अछि चेक करिगिरी ताकू देबी ना। तो 100 कोटी रु 70 कोटी में एलिजिबल लोक बांटी देली,
बाकी 30 कोटी मैं बड़ी से 30 कोटी कौन करी से 30 कोटी किसी इंटरेस्ट पाऊनी तो से 30 कोटी को नाइन अमाउंट कोना अमाउंट वाला ताकि मु लगे देबी ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज इन्वेस्ट कर देबी 100 कोटी अछि 100 कोटी 70 कोटी मु इन्वेस्ट कर देली तो दिस इज इन्वेस्टेड इन लोन आ 30 कोटी इज लेफ्ट ओवर एथरे मु किछि इंटरेस्ट पाउनी नो इंटरेस्ट कहीं एग्जाम मो पाखरे आइडल पड़ी से पैसा लेफ्ट ओवर इट्स आइडल मनी राइट लेफ्ट ओवर और आइडल आप इंटरेस्ट पाउनी तो एई पैसाटा को ओपन मार्केट ऑपरेशन ने जदी इन्वेस्ट कर देली गवर्नमेंट सिक्युरिटीज किनी देली एटलीस्ट किछि परसेंट तो मते एथरे मिलिवो इंटरेस्ट मिलिवो नाइ मामटू कोना माम बोल तो बुझियला ओपन मार्केट ऑपरेशन काई बैंक इन्वेस्ट करंते क्लियर if there is a question करंती this is the reason open market operations से माने करंती इन्वेस्ट करंती right so they get a better deal in this loan investment but सबू तो 100 कोटी पूरा ताकर पूराटा लोन पळेबो माने नाही right so there will be some amount left so better ताकू इन्वेस्ट किछ नले गवर्नमेंट सिक्युरिटीज भी यदि किनी देले at least they will get some rate of interest right that is the intention open market operation and open market operation RBI जो किना बेका हुए it happens through PDs primary dealers मानो कि intermediaries are called PDs primary dealers अच्छा बोला सेल परचेस वाला बुझियला इन्फ्लेशन केस रे कोन करिवि डिफ्लेशन केस रे कोन करिवि मते को इन्फ्लेशन केस रे कोन अछि मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक अछि मते कमेबार अछि सब करिया दे पैसा कोन करिवि अरे बढ़ेबिनी बिकिबि ना किनिबि माने गवर्नमेंट सिक्युरिटी आरबीआई बिकिबो ना किनिबो सेल परचेस एटा इंटरेस्ट रेट कथा कहबा एटा सेल परचेस माने मार्केट रे इन्फ्लेशन बळे पैसा अधिक अछि इन्फ्लेशन कंट्रोल करला हम पैसा सक करिया अछि बढ़ेबार नै पैसा पैसा मार्केट रु इंजेक्ट करिया नै हेडु सक करिया अछि सेटा हमरा आरबीआई सेल करिवो गवर्नमेंट सिक्युरिटी अरे आरबीआई सेल कले कोन हबो हां करेक्ट सेल करिवो राइट तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्युरिटी मार्केट रे सेल करिवो ए टाइम रे राइट सेल्स कले कोन हबो से मार्केट रो पैसा पैसाटा पैसा सक कर दबो तो ए टाइम में सेल करिवो से डिफ्लेशन केस रे कोन अछि डिफ्लेशन केस रे पैसा कम अछि इंजेक्ट करिवो अछि इंजेक्ट केमिति करिवो से मार्केट रो बन बैंक रो गवर्नमेंट परचेस करिवो बर्तन जी6 से मार्केट रो परचेस करिवो राइट परचेस कले कोन हबो लाइक जी6 आनला पैसा लिक्विडिटी इंजेक्ट हला right so this is how open market operation can be used to control inflation or deflation clear yes sir okay then there's something called market stabilization bond kono sometimes like open market operation to like you understood right open market operation में जो गवर्नमेंट सिक्युरिटीज जो मैंने जो कहूଥିଲି there is government there is RBI there is your scheduled commercial banks गवर्नमेंट को पैसा दरकार गवर्नमेंट पई आरबीआई जेतु आरबीआई ला गवर्नमेंट रो बैंक आरबीआई जी6 छपेला जी6 फ्लोट कला आंकटू पैसा आनला गवर्नमेंट को से पैसा देला क्लियर बुझियला तो जो पैसाटा हमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आनुछु इट इज गवर्नमेंट requires that money that's why RBI is floating a government security and RBI is selling it to your banks right and से to पैसा पाइगिरी तमरो गवर्नमेंट को देला but some cases government doesn't need money but market रे बहुत liquidity बढ़ी जाईची जाको हम सब करे पड़िबो right how the existing jaha bhi tools achi repo rate and all they are incompetent sometimes they are not competent enough to suck the excess liquidity market re ete liquidity badi heichi demonetization dhara demonetization samay he gala ki tamara like sometimes foreign currency inflow bahut besi he gala bahut besi tamara foreign investment pale asila ite india re এই বলে তোমার কেস বলে some exceptional केस বলে হঠাৎ তোমার মার্কেটে লিকুইডিটি বঢ়ি গলা and your जो traditional जहां भी tools अछंती like your
repo rate, reverse repo rate, they are not like competent enough to suck the excess liquidity. Sei case re kon karibo, RBI market stabilization bond use karibo. Purala. These bonds are like government securities only. ये कौन करिवो गवर्नमेंट आकु बैंक को देइकरी ए पैसाटा बैंक रो सक कर दबो जे एक्सेस लिक्विडिटी बॉडी ची ट्रांजिशनरी फेज रे राइट ताकू सक कर दबो राइट जस्ट लाइक योर इंक्रीमेंटल सीआरआर वाला कांसेप्ट इंक्रीमेंटल सीआरआर जो कहउली से बढिया तो हठात जो ट्रांजिशनरी तमरो लिक्विडिटी बॉडी ची ताकू सक कर अछि तो गवर्नमेंट को पैसा दरकार नहीं केस रे गवर्नमेंट डजंट नीड द मनी इन दिस केस गवर्नमेंट को पैसा दरकार नहीं but still RBI will float your market stabilization bonds just to sterilize the market जो excess money अछि ताको suck कर दगु market को sterilize कर दबा पई RBI तमरो like market stabilization bond float करिवो and जो excess liquidity को suck कर दबो right this is for sterilization purpose only right ए case रे RBI माने government unnecessarily government doesn't need the excess money but still government is paying interest right and this is for exceptional scenario like demonetization हेगला हठात कोटे फॉरेन करेंसी बहुत पळे आसिला राइट तो एई बळा सिनेरियो जो तमरो मार्केट को स्टेरिलाइज करिया पे एक्सेस पैसा को जो अछि ताकू सक करिया पे मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड यूज हुए राइट सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस राइट दिस इज फॉर एक्सेप्शनल ओनली सिनेरियोस ओनली बुझियला एटा एमएसबी टा मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड बुझियला Yes. then quantitative easing so quantitative easing gala tamaro some cases the recession hegala mane high level ko recession heichi tamaro deflation it is going for depression wala phase jauchi tamaro deflation ta besi hela joblessness hei jaye na deflation mane tamaro daradam kamuchi right deflation mane daradam kamuchi daradam besi kami jibo so deflation means still positive মানে বুঝছো তো মানে মানে ডিফ্লেশন মানে your rate of increase is not there your rate is decreasing right but it has not gone negative মানে দরদ এমিতি নাই কি তোমার ধর তোমার 4% ইনফ্লেশন থিলা 4% থিলা এবে কমি কিরি তোমার 3% হই গলা তাকে আমি ডিফ্লেশন কইবা মানে তোমার যে দরদাম বৃদ্ধিটা টিকে রেটটা কমিছে বুঝিল মানে নরমালি 4% গ্রোথ হউতলা তোমার দরদাম বৃদ্ধি হউতলা বর্তমান 3% হইছি দিস ইজ কল্ড ডিফ্লেশন right but this the prolonged deflation will lead to your recession you will lead to depression মানে যেটা তোমার জিরো কিংবা তোমার নেগেটিভ তোমার গ্রোথ হচ্ছে মানে দরদাম কমি যাচ্ছে পুরা লাস্ট যেতিকি তোমার যেতিকি ইনক্রিজ হউতলা বর্তমান নেগেটিভ পড়লানি এন্ড অল তো সে দ্যাট ইজ ডিপ্রেশন right joblessness ହେଇଯିବ ତମର economic growth ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ that is a very like bad situation right तो ଏଇ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସିଭିୟର କ୍ରାଇସିସ ହେଇଯାଏ ସିଭିୟର ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଏ and all ତାକୁ ଯଦି ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇଜିଂ ଟା ୟୁଜ ହୁଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ୟୁଜିଂ ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ମାନେ ହେଲିକ ମାନେ ତମର ମନି ପ୍ରାଇମିଂ କରିବା ରାଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ତମର ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ୟୁଜ ହୁଏ ମାନେ ନୂଆ ଆରବିଆଇ ନୂଆ ପଇସା ଛପେଇବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କୁ କମା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ ରେ ମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଲେଣ୍ଡିଂ ଲୋନ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ रूल्स अच्छी जो गाइडलाइंस अच्छी ताको बहुत बेसी से माने इजिंग कर देबे इजी कर देबे ताकि लोक माने आउरी क्रेडिट नियंतु आमे डिप्रेशन ए डिफ्लेशन रो आमे पुनी ग्रोथ आडू जाऊ right this is called quantitative easing right the government employs every possible measure to increase the money supply in the market तमरो like interest rate कम कर दबो पैसा छपेबो ये करिवो तमर जहां भी लोन न जहां सब अच्छी क्राइटेरिया ताकू इज कर देबे so all those will be done to increase the money supply in the market this is called quantitative easing right तो एला सब तमर quantitative tools थिला हम जहां भी पढलु हमर liquidity adjustment facility हला तमर marginal standing facility हला हमर open market operation हला bank rate हला आ कोन पढथिला हमें so LAF पढ़ले हमर lending adjustment facility so liquidity adjustment facility हमर MSF पढ़ले marginal standing facility open market operation bank rate आ कोन देखले so these are your different ways तमर जो थरे
RBI यूज माने डायरेक्टली तमरो इंटरेस्ट रेट को वेरी करिगिरी, राइट। RBI तमरो मॉनेटरी जो मनी सप्लाई मार्केट रे कमे बड़े चेष्टा करला, राइट, आइदर बाय बाइंग और सेलिंग ऑफ योर G-Secs इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। तमरो MSB तमरो जो मार्केट स्टेबलाइजेशन तमरो बॉन्ड हे गला मनी सप्लाई सब माने मनी सप्लाई को सब करिया पई, और यूजिंग ओपन मार्केट योर LAF और MSF व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट को बड़े कमे गिरी, और G-Secs को सेल बाय करिगिरी से डायरेक्टली मार्केट कमे बड़े चेष्टा करला। बट देयर आर सम अदर टूल्स एज वेल जोटे माने गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवेन करे बट इनडायरेक्ट इंटरवेन करे, राइट। दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटेटिव टूल्स। सो क्वालिटेटिव टूल्स रे कोन, देयर इज समथिंग कॉल्ड योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाई लेवल कह दोची भीतर पढुनी। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट रे कोन, सो बेसिकली नाउ तमे तो लोन नोच, इफ यू आर टेकिंग ए होम लोन 80% 20% तुमको दवा पड़छ डाउन पेमेंट, 80% तुमको मिलुची लोन, एग्री। गाड़ी तो नौच सम परसेंटेज यू हैव टू पे, तमे तले 10 लाख लोन नौच, मे बी तुमको मे बी 3 लाख ना कोन तुमको मे बी डाउन पेमेंट दवार अछि, बाकी 70 ले तमरा जो 7 लाख तुम लोन नै छियो, राइट। तो एटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जते बेले माने माने थोड़ा मार्केट रे तांकू माने ये करे अछि, तमरो इन्फ्लेशन अछि, राइट। इन्फ्लेशन रे से चाहौ छथि जते लोन न नो तो ना से और कोन कहथली ए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़े देबे, से चाहौ छथि लोन न नो। मतलब इन्फ्लेशन समय अछि, मु चाहौ छी मार्केट रे एते बेसी लोन न जाऊ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को 40% कर देबे। तो 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट रे नॉट एवरीबॉडी विल गो फॉर हाउस लोन। मोदी कोटी टंकार घर किणुची, मु 40 लाख टका कैश कोड आसीबो न थाई पारे, तो मु हाउस लोन लेबिनी। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़े कि 40% करते नहीं पारिबेनी लोन। धर डिफ्लेशन वाला केस अछि, डिप्रेशन अछि मार्केट रे, मनी सप्लाई बढ़ियार अछि, इन्वेस्टमेंट बढ़ियार अछि, ग्रोथ दरकार, से केस रे कोन करी मार्जिन रिक्वायरमेंट को 10% कर देबी, 20% रो। गोटे कोटी लोन पे 10 लाख भी अछि, तो गोटे लोन नहीं परिबो, राइट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एई बळिया तमे बढ़े कमे कि तमे मार्केट रे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल कर परिबो, राइट। सो दिस इज इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो RBI करनी, बट RBI बाय चेंजिंग हिज पॉलिसीज कि तमे मार्जिन रिक्वायरमेंट एति की रख, 20% रख, नॉर्मल केस 20%, यदि डिफ्लेशन कंट्रोल करे अछि मार्जिन रिक्वायरमेंट आर कमे दबा, ताकि आउरी लोक लोन नियंतु, राइट। माने ताकू 20% 10% कर दबा। यदि लोक चाहउछन RBI कि नाही मार्केट रे मनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करे अछि, मनी सप्लाई कमेबार अछि, लोन एते लोक न नियंतु, तो सेही केस रे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़े दबा, 50% कर देबी 20 टा को, लोक नेबेनी, राइट। एते 50% कोड से आनिबे। So this is your margin requirement. Then there is something called credit rationing. So credit rationing माने कोन, वर्तमान ना RBI there is something called सबु banks मानकर there is some quota priority sector lending, right. So they will define कि इमित नहीं कि सबु लोन तमे देई दबो कॉर्पोरेट को। So there is some rationing of credit कि तमरो like 40% of your credit should be for the priority sectors like agriculture, education, right. तमरो जो micro and small जो enterprises अच्छी से मनो दबो। So there is some criteria कि if you are a foreign bank it is I think 40%, if you are a scheduled commercial bank then there is something I think now सबुडा 40% अच्छी, right. देखि दबो there is some 32 or something थिला, अबे 40 I think सबुडा 40 अच्छी I guess, right. There is something priority sector lending कि तमे ए सेक्टर रे 80% दबा बाध्य, and that is called credit rationing, right. You are drawing a limit कि तमे सबुडा क्रेडिट गोटे सेक्टर देई परिबनी, राइट। तो एटा गवर्नमेंट केतले करिवो, एतले गवर्नमेंट दरकार गोटे सेक्टर रे लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर रे लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर रे को कमर्शियल बैंक लोन देबे नाही, because they know it is risky। काली लालिना एलिनो हला चाष भलो हलानी से लोन सुझिबेनी, सेमिति भी लाइक जति कि हमर फार्मिंग कम्युनिटी एटा पॉलिटिकल गिमिक, ऋण माफ कर देबे माने देबेनी, तो दे आर यूज्ड टू लाइक दैट, राइट। एते रेगुलरली वापस करंतिनी, दैट्स व्हाई वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक माने ऋण दियंती तमर फार्मर्स को, शेड्यूल दैट नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड ऑल एते जनरली दियंतीनी, किंतु मार्केट तो दरकार पैसा। We want financial inclusion, we want everybody should have access to credit। किमिति करिबा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लागू कर दबा,
40% तुमको if you are a SBI तुमको ऑपरेट करा अछि तुम्हारा 40% of the your total credit जा तुम दोच that should be given to priority sectors like तुम्हारा education हे गला तुम्हारा home loan हे गला तुम जा भी education agriculture loan दवा पड़ियो ताकि से agriculture sector भी माने credit लोगों को मिलू, right? So this is your rationing of credit. Then there is a third tool लेला जोड़ाला moral suasion. Moral suasion कौन? RBI normal banks को ताकू like by talks ताकू influence चेष्टा करियो, right? ताकू maybe ताकू morally ताकू persuade करियो in press conference जाई कोई परियो ताकू जाइगिरी inspection गला visit रे गला meeting गला. In that way they will try to persuade the bank कि तमरा interest rate को कमाओ की बढ़ा, right? This is by just by no tool and nothing माने गोटे जाइगिरी ताको RBI being a bankers bank गोटे central bank तो ता पर pressure पकेबो कि तू भाई interest को कमा के बढ़ा. This is the moral suasion. So this is qualitative tools. सिडिल कमर्शियल बैंक जदि 40% प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग न देला त आरबीआई ता बैंक किछि पेनल्टी लगेबो कि तांको ऊपर? The कौन criteria थी हमरा मन पड़नी है मैं कहि दिउ नेक्स्ट क्लास रे. I don't remember exactly. There was something कि जदि न कलो ना then there will be a problem. There was something penalty, right? किछि गोटे कोन करिया पड़ियो जदि न हला. I'll tell you मोर मन पड़नी. I'll tell you मृणाल स्लाइड रे थिला मो एटा ए जो बनै छी स्लाइड रे रखिनी. So I'll tell you that, right? द कोन थिला. Okay. Just remind me, maybe next chapter नेबी ना मला और I'll put this in group, right? मु लिखि देबी कि जदी तमे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग न कलो. Actually ना बैंकिंग चैप्टर रे we discuss that. So banks and all पढिबा, so we'll discuss that concept. एटा खाली just because ए concept रे थिला quality tool, so I told that. But banks पढ़ला बेले we will discuss about this priority sector lending and all हमें रहिबो content, right? So I'll tell you this anyways. हाँ. Then कहला then असला monetary policy committee, right? So quickly कह दोची. Monetary policy committee कौन? So RBI रे right to control this inflation जो monetary supply हम देखिले कि repo rate को बढ़ाउची कमउची and all those decision how it is taken by the monetary policy committee, right? पूर्वरु it was the governor माने जो RBI governor personal माने personal नो तो तार रहउतला maybe after discussion तार रहउतला. So सेटा टिके लागे काई गुटे मनिष ऊपर पूरा रही जो डिसीजन मेकिंग. So now they have a monetary policy committee. Monetary policy committee 6 जण मेंबर रहिबे, 6 members. So 6 members रे गोटे आरबीआई गवर्नर हे गले बाकी तमर जो डेप्यूटी गवर्नर जे monetary policy चार्ज रे अछंती, one official nominated by the RBI board and 3 independent members selected by the government. तो गवर्नमेंट रे भी रोल आसी गवर्नमेंट आरबीआई पर छाड़नी तो गवर्नमेंट रो 3टा मेंबर आरबीआई रो 3टा मेंबर गवर्नमेंट तार 3टा इंडिपेंडेंट मेंबर्स ए माने एमपी एमएलए हे परिबेनी. They cannot be the माने एमपी एंड एमएलएस and they cannot be public servants, right? तो गवर्नमेंट तार किछि एक्सपर्ट्स जहां भी डोमेन रे एक्सपर्ट्स अछन ताको आनिकरी एठे नॉमिनेट कर परिबो, right? So this is for a period of 4 years. They can be there for a period of 4 years. बाकी एमाने सब आरबीआई रो 3 जण आरबीआई रो मेंबर हला. There is a governor, there is a deputy governor जे कि तमरा monetary policy charge अछंती, then one official nominated by the RBI board, right? So there is a RBI board हम देखिबा तार. So one official nominated by them. Okay, so this is your तमरा monetary policy रो policy committee रो तमरा constitution, right? And this is to decide on the repo rate. Repo rate बढ़िया रही कम रही जहाँ भी to decide on that, right? They meet every 2 months. Every 2 months हमारा bi-monthly हमारा repo rate बाहर है, right? And the target generally like fixed is तमरा 4 plus minus 2, right? 4 plus minus 2 is the target for inflation हमारा. So it should not go beyond below 2%. It should not go above 6%. This is the माने आइडियली एई रेंज रे ही रहया कथा लाइक तमरो 2 to 6 भितरे, राइट? वेरी करया कथा, राइट? 2 टू तळे गले भी डिप्रेशन हे जिवो, 6 ऊपर गले भी तमरो लाइक इन्फ्लेशन हे जिवो. So this is the
like monetary policy committee. Monetary policy transmission कौन RBI जो repo rate जहाँ भी policy rate चेंज कुछ report वगैरह चेंज कुछ immediately से जिनसे तुम्हारा market reflect कुछ ना नहीं, right? So RBI तो कर दला vary कर दला वर्तमान finally जो market रे जो end customer और market change आस्ती ना नहीं, right? Market रे like if RBI is increasing the repo rate to control inflation, market actually inflation control होच ना नहीं, actually money supply market कम होच ना नहीं. आरबीआई द्वारा तो रेपो रेट बढ़े देला ताकि मनी सप्लाई कमी जाओ, द एक्चुअल मार्केट कम होची. सो दैट आरबीआई डिसीजन इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू द मार्केट और नॉट, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. ठीक है. तो एक्चुअली मॉनेटरी ट्रांसमिशन न होबार बहुत सारे कारण अछि, राइट? तो प्रॉब्लम दिस आर सम द रीजंस हम देखि दवा. देखो समटाइम्स एडिक्वेट टाइमली अवेलेबल डाटा नहीं, right? So RBI may be decide कर देला कि हमें एतिक रेपो रेट रखि दबा, that might not be like proper, right? सेटा still माने बुझो त they might not have exact data केते कोन वेरी करा अछि, they have kept some number which is doesn't make sense, right? से number जो finally market reflect करूनी, right? So probably if they do not have proper data, then whatever percentage they are deciding, that might not bring any effect. Then reach of the financial institutions like bank and all limited अछि. RBI कोन बैंक थ्रू रे ही तमर रेपो रेट कंट्रोल करछि कि फाइनली कस्टमर मानु को कम मिलु. ए भाई गां रे के जण बैंक लोन नउछन, सेही तमर मनी लेंडर्स एंड ऑल अछंती महाजन ताकर लोन नउछंती, राइट? सो एई वाला सीन जोडा हमर बहुत सारा इनफॉर्मल माने जो क्रेडिट हम नउछु सेही सीन रे भाई फाइनली मार्केट रे फरक पड़िबोनी. आरबीआई जते तार रेपो रेट बढ़ो कमो, because so many like our rural loco, they do not have access to this credit and all. So how they take loans and all, they take through your jaha bhi mahajan phajan achandi tankor saukar tankor nouchundi, right? So finally if RBI is changing the repo rate, it has no ground impact, right? Out of the banks are sitting on bad loans, right? Ebe RBI koibo ki bhai repo rate kamai dela, bank को कमे कहबो, right? The bank because they have so much NPA and all, semane bhi ete interest nebe ni ki mu कमेबी, because they want कि जो RBI कमेला से पैसा रे हमें हमर NPA को टिके जेतु NPA पड़िची हमें टिके सेही टिके पैसा कमे दवा, प्रॉफिट कर दवा, राइट? तो एई NPA पय भी ଗୋଟେ प्रॉब्लम. then गवर्नमेंट जो वेवर करूची, जो गवर्नमेंट द्वारा जो फ्री फीस बांटुची, ता जगो भी प्रॉब्लम. मार्केट रे अननेसेसरी गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़े दोची, ता जगो आरबीआई जते कमेली कोन हबो. आरबीआई याडे रेपो रेट बढ़ो जा करू, जदी सरकार चाष ऋण बांटिला फ्री रे, लक्ष टका चाष ऋण नियो, राइट? आ चाषी माने सुझिबेनी, तले गवर्नमेंट आरबीआई जते ये कले कोन लाभ. हमर मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन, दे विल गेट फ्री लोन्स because of the various government schemes, कालिया बढिया सबुतरे से माने फ्री लोन पाइबे मार्केट रे. कि अनै बसची सिविल कमर्शियल बैंक्स को कि अनै बसची, आरबीआई तार चेंज करू किछि फाइनल ग्राउंड इंपैक्ट हबो नाही, राइट? देन fiscal deficit, the government रे बहुत हाई अछि, right? Even that will lead to a high interest rate, किंतु मार्केट रे पैसा डिमांड अछि, गवर्नमेंट पे फिस्कल डिपॉजिट अछि, गवर्नमेंट पके माने गवर्नमेंट को पैसा दरकार, तार जो जहां भी जति टैक्स कलेक्शन करछ जति दैट इज नॉट एनफ. तो गवर्नमेंट को पैसा दरकार, गवर्नमेंट बैंक टू नबाउ चाहछु, तो देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ मनी. जोडे डिमांड अछि सेडे केबे भी इंटरेस्ट रेट खसी परियो कि ना ना. गवर्नमेंट को भाई कांस्टेंट फिस्कल गवर्नमेंट डिमांड अछि, मनी डिमांड अछि माने केबे रेट खसिबो ना. जोडे डिमांड नै रेट खसिबो. तो भले ही आरबीआई तार जहां भी करलो भाई तार रेपो रेट जहां भी चेंज करू, भाई गवर्नमेंट को तो पैसा दरकार. सेडे जी6 छपे कि गवर्नमेंट आरबीआई बैंक्स तो पैसा नबो. So if there is a demand, interest rate will not come down, right? So monetary policies of the US, right? US rate hikes and policies पर depend करछि. ए काली सकाळे US जति ताकर माने सेइडे धर बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया यूएस तरह है ना, ताकर इंटरेस्ट रेट पूरा कमे देला, ताकर जहां भी ताकर जो रेट्स अछि ताको दी पूरा कमे देला. मोर एंड मोर मनी विल कम टू इंडिया, राइट? एइडे माने इन्वेस्ट करिया कहीं यूएस से ताको इन्वेस्टमेंट करले फायदा मिलले, बिकॉज़ दे आर नॉट गेटिंग इन लाइक एनी इंटरेस्ट. तो देयर विल लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी टू इंडिया, राइट? सेही केस रे आरबीआई भाई जहां भी करले मार्केट मनी सप्लाई कमी होनी, बुझुछ ना नहीं?
ଯେତେବେଳେ ତମର ୟୁଏସ୍ ରେ they will not the government declare କଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆରବିଆଇ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା କି ଭାଇ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତମ ଡିପୋଜିଟ ରେ who will deposit money who is full କିଏ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ they will try କି ମୁଁ ଭାଇ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ରାଇଟ୍ ତମର ଏଫଆଇଆଇ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ତମର ଏଫଡିଆଇ ଏଫଆଇ କରିକି ଯାହାବି ତମର ପଇସା ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ କେସରେ ମାର୍କେଟ ରେ ଫୁଲ ଅଫ ମନି ଆରବିଆଇ ତାର ଯାହାବି ତାର ଯେତେ ବି ମାନେ ଲଗେଇ ଦଉ ବଳ ରେପୋ ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଫାଇଦା ହବନି because of the policies in the US that money is coming to India right then currency manipulation of countries like China ତାର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କରିଦଉଛି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କଲେ କଣ ହବ ଡିଭାଲ୍ୟୁ କଲେ କଣ ହବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ବଢିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଶସ୍ତା ହବ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ତମେ ଜିନିଷ ଦଉଛ ତମେ ଇଫ ୟୁର ତମର କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କରୁଛ ଭାବ ମୋ ପାଖେ $1 ଅଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ $1 ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଢିକି ଡିଭାଲ୍ୟୁ ହେଇକି 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଡିଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ $1ରେ ଧର 5ଟା ଚକୋଲେଟ ସେମାନେ ଆମଠୁ କିଣି ପାରୁଥିଲେ ଲାଇକ वी वर एबल टू एक्सपोर्ट इंडिया ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ 5ଟା ଚକୋଲେଟ ରାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ $1ରେ ସେ ୟୁଏସ୍ କେତେଟା ପାଇପାରିବ ମାନେ ୟୁଏସ୍ ଟର୍ମସ ଦେଖିବ ଯଦି ସେ 6ଟା ପାଇବ ବିକଜ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ $1 ସେ ଦବ ତ ସେ $1 ହିଁ ରାଇଟ ପୂର୍ବରୁ $1ରେ ୟୁଏସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ 5ଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ୟୁଏସ୍ 5ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ୟୁଏସ୍ $1ରେ 5ଟା ପାଉଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ତ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା $1 ୟୁଏସ୍ 6ଟା ଚକୋଲେଟ ପାଇପାରିବ so in this way like the exports are getting attractive यूएस କଣ କହିବ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବି ରାଇଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦେବି ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ରାଇଟ କାଇଁ ଦେଖ ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବି yes or no yes sir ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚିପର ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଚାଇନା କଣ କରୁଛି ଚାଇନା ସେୟା କରୁଛି ନା ଚାଇନା ନିଜ କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କମ କରି ଦେଖଉଛି ତା ଯୋଗୁ ଲାଇକ मोर एंड मोर ତାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଆର ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ତମ କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କରିଦିଅ କି ଆପଣ ଡିପ୍ରିସିଏଟ ହୁଏ ଯାହା ବି ଏଟା ଜାଣି ଶୁଣି କରିବ ଡିଭାଲ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ କରିଦିଅ ଆପେ ଆପେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କରେନ୍ସି ଯଦି 50 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର ସେମ୍ $1 they will get 7 chocolates so they will try करे चलो भाई सस्ता मिलुଛି କିଣିଦବା ଆମେ ତାପରେ ଆମ ମାର୍କେଟ ରେ ଏଇଟାକୁ ବିକିବା ଆହୁରି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିବ ରାଇଟ ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହବ more and more money will come to the market right because ତମର କରେନ୍ସି ଡିଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଡିଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ତମର ଲାଇକ what do you call ତମର ମୋ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଆରି ବଢିଗଲା ରାଇଟ ତ ସେଇ କେସରେ ବି ତମର ଲାଇକ अगेन फाइनली ତମର मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रॉपर ହେଇପାରିବନି right and black money is a parallel तम जो हवाला वाला पैसा जो black money चलुची now that is a major problem right black money we have a parallel economy in India so ସେଇ ଭଳିଆ parallel economy ଥାଉ ଥାଉ there will be many like ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆରବିଆଇ ଫେର ଲୋନ ନେବେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ black money ତାକୁ different ways ରେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ପଇସା ଚଲେଇବେ ଇଏ କରିବେ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ରହିବ राइट तो आरबीआई रो जहां भी पॉलिसी चेंज करे फर्क पड़िबनी बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी एंड दैट इज गेटिंग सर्कुलेटेड इन द मार्केट सी भी तांकर व्यापार चले जंदी लोन बोन देकी तांकर तो देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन राइट तो जस्ट हैव ए लुक देखि दो पर वर्तमान टिके देखि दो दी तीनटा अछि नहीं नहीं बेस लागि जीव ना आज के बेसी रिविजन रे बेस कर देली पुरना क्लास रो ଟିକେ ଆଉ ସର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା we'll do one thing so ଆମେ class close କରିଦବା so next class ରେ like we will cover right so probably next class we'll do it more crisp the problem मुझे कौन ना like I want response from you right so ମାନେ ମୁଁ questions ପକେଇବା ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର time ନଥିଲା ମୁଁ next class ରେ I will include questions as well but I prefer କି ତମମାନେ ଟିକେ responsive ଆଉ ଟିକେ discussion ଟିକେ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ right so
ताले हम फास्टर मूव करियो लाइक व्हेन आई गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम यू मु जानली तमे एलएफ कोन जानछो एमएसएफ कोन जानिछो लास्ट क्लास में पढ़ी थी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी छाड़ी छी राइट इफ यू आर क्लियर देन ना मते जल्दी हबो मु तो पचारली तमे कहलो 6-7 ना मूव कलु द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट आंसरिंग मी तो बाध्य हेकरी मो ऊपर माने मोराली मु आगु बढ़ी परनी मु तो जेहेतु पचारची तो न कहले बाध्य रे मते एक्सप्लेन करिया पडुछ नाउ दैट इज हमें बारंबार स्लो हो जाउछ ना सेटा हेले सो आई वुड रिक्वेस्ट यू क्वेश्चन डिस्कशन कले भी भल हबे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करिया हम क्वेश्चंस ला पके देबी सो क्वेश्चन सॉल्व कर तो कोन थ्योरी जमार देखिबानी क्वेश्चंस पूरा करिया ना कोन कहउछ सो एवरी नहीं टॉपिक सर थ्योरी और क्वेश्चन पैरेललिज्म से दीटा को इक्वल चलवा दरकार ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में पके देबी लाइक नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही पके देबी सो विल डिस्कस ओके तो बट आई नीड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू राइट तुम मैंने भी जते बळे क्लास करूछु तो आई हैज ऑलरेडी टोल्ड नेक्स्ट क्लास में आरबीआई पढेबी आरबीआई रे फंक्शंस पढेबी राइट आरबीआई रे बोर्ड आरबीआई रे फंक्शंस एंड इन्फ्लेशन वाला चैप्टर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिलेटेड टर्म्स जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छी से गुड़ाक जस्ट टिके देखिक आसता ऑलरेडी तमे कोटा कोट पढ़ी थी राइट तो जी पढ़ी टिके टिके रिवाइज कर सो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड से कॉन्सेप्ट हमें देखि भी दबा पढ़ी भी दबा एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हबो राइट सो टिके तमरो रेस्पॉन्स जल्दी हेले टिके पार्टिसिपेशन हेले इट विल बी जल्दी इट विल बी अर्ली एंड आवर प्रॉब्लम हैला कि क्लास रे पार्टिसिपेशन बहुत कमी जाउची राइट बहुत 9टा पिला 10टा पिला हेला बेलको टिके